अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 11 सूरतुल बकरा। हम शुरू करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल बकरति मदनिय्या। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिलमुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिलग़ैब व युक़ीमून الصلاة ومما رزقناهم ينفقون। والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون। ألف لام ميم। ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون